Yes, good morning, good morning, good morning na sa aton nga mga kapamilya kag mga KFB. Good morning sa aton nga mga KFB kag mga ka-ES naton, welcome. Ara na ang aton nga ESFM 106.9 Community Radio dire sa bahin sa siyudad sang Sagay, no? Sa may Barangay Bato. Well, of course, upod sa aton station manager, Brother Hill Andan. Upod sa kay DJ White Rose, no? And of course, good morning man sa aton yung mga gas stations diri sa 460. No? God bless gid sa aton tanan-tanan sa siningaga, no? Kita tuon kay mga pamalandong naman sa pulong sa Dios. Nga sa diin amo ini ang pinaka-importante sa aton dagsa ka kabuhi, ang pulong sa Ginoo. Kaya aman ang balblasang Mateo chapter 4 verse 4 nga ang tao hindi gid lamang mabuhi sa tinapay kundi sa mga pulong man nga ginahambal sa Dios. Amo ini ang unod sang Biblia nga aton ginabasa kag aton adlaw-adlaw mabatian diri sa sining frekansiya, sa sining station, no, sa ASFM kag subong man sa sining FB Live. So bulahan kita mga utot yung mga abyan nga aman adlaw-adlaw ginaatipan kita sang aton Dios. Hindi lang sa mga material nga bagay, ilabi sa tanan sa espiritual nga mga butang no nga amo ni ang pinaka-importante sa aton. So sa liwat sa tanan, welcome. Welcome sa atong pagpangalagad siningaga. Upod sa inyo kubos nga alagad o tudyo kay Kristo, Brother Juvie Santillan in a Pasikol of Bugnay diri sa 460. So sa aton yung mga ka-4-1s, mga ka-stations naton, standby, mabalik lang ko dugay-dugay. And of course, sa aton nga mga ka-ES, mga listeners naton sa may BF Costilo, mayong aga gidara sa inyo tanan-tanan. And sa aton nga mga kabyanan man naton, ang mga listeners naton dira sa may Don Salvador Benedicto, no, good morning and God bless gidara sa inyo tanan. No, sa tanan nga nagapamati dira. Labi na gid ang mga Fernandez family. Kag subong man diri sa may bahin sang Barangay Minapasok, no, ang Bianca family kag sa tanan niya mga listeners dira. And of course, mangin koopod mo nato sa pagpangalagad siningaga, no, ang akon amigo dira sa siyudad sa Bacolod. No, nga sa diin nangin matutom naman sa pagalagad sa Dios, no, nga kadaaga ginapabati na niya ang pulong sa Ginoo sa aton yung mga kauturan dira nga mga PWDs, no, dira sa may bahin sa Barangay Mansilingan sa may Home for the Blind compound. No, si amigo naton Peter Gabrina. No, good morning dira sa imo, Meg. God bless ha. Kag sa imo bug-os sa panimalay dira, no? And of course, sa aton man yung mga kauturan sa Ginoo, no, dira sa siyudad sa Iloilo, labi na gid dira sa may Tafnor Church of Christ. No, good morning dira, no, sa kay Pastor Juanito Magbanwa, kay Sister Ninette Magbanwa, kay Brother Dandy Garino, kag Sister Ginaline Garino, no, sa Soriano family. Good morning man. And especially dira kay Sister Daday, no, si Sister Daday Consolacion Purha, no, naga-monitor gini sa aton, naga-view gini sa bisan niya mga previews na lang nato. So good morning gid, no, kay Pastor Joven Purha. Yan, good morning kay Brother Giovanni dira nga manog pastor naman. Abo, salamat sa Ginoo nga sa diin nagadamo na gid ang mga alagad sa Dios, no, nga sa diin ang mga katawhan malabot gid sa mensahe kag amo ni bala, no, ang ASFM, no, nga sa diin ang partner naton sa pagpangalagad. So ang pulong sa Dios mapalabot gid sa tanan nga mga tawo kag iniya patimaan iniya mga utod yung mga abyan ng aton Dios
malapit na lang magkari. No kay nga aman once nga mabantala na ni sa bug-o sa kalibutan ang pulong sa Dios kag madamo sa mga tao nga magabaton sini dira na ang aton Dios magakari. No kay ang gusto sa Dios nga ang tanan makapanumbalik sa iya mo. No amo nang gusto sa Ginoo, amo na nga may mga tao nga nagasiling nga sa una pa na ginambal nga balik ang Dios way manas ta subong uto jagabyan. Basi ikaw ang ginahulat, basi wala ka pa kay nulsor sa imong mga sala, kag wala ka pa makapanumbalik sa iya. No amo na kay nga ang aton Dios nagahatag sang kigayunan, no? So amo na. And of course, sa aton man yung mga brothers and sisters dira in Christ sa Light Up Church. Laminagid sa kay Pastor Jules de Luviar dira. Pastor, good morning. God bless gid si mo Pastor Jules. Kag si bubog-o sa panimalay, kay Sister Josie, kay Sister Isabel. Yan, good morning and God bless kita sa inyo. Kag-hoping nga makapamasyar kita liwat dira sa Iloilo para makabisita kita sa aton yung mga kauturan dira, no? Kauturan sa Ginoo. And of course, sa aton man yung mga amigo dira sa may syudad sang Iloilo, si amigo naton Signy Olvido, no? Dira sa may bahin sang Lapus. No, good morning dira, no? Sa kay Rosali, yan, nagapamati, nagaview gini sila sa aton. Good morning and God bless gid sa inyo. Kag subong man ang aton yung mga ka-station diri sa 460. Good morning and God bless gid diri, no, sa aton yung mga kauturan, mga 4-1s naton, no, diri sa 460. There is 460. Good morning, no, sa aton yung mga kauturan diri, mga kamodulators naton. No, sa kay Sir Hitler, kay Sir Papa Yankee, sumuman kay Ma'am Mother Earth, kay Ma'am Lady Crocs, no, kag sa bug-os ng pamilya Malundo, no. Good morning and God bless gid, no, about may klase na, no, ti mga kabataan bugdaw na temprano, no, kay may klase. Sige so sa liwat, no, kag subong man, no, sa kay Sir FX, kay Sir Triple X, no, and subong man sa kay Sir Raider 150, kay Sir 007, kay Ma'am Blue Eyes, kay Sir Blue Sky, kay Ma'am Pepsi, kag subong man sa kay Sir 111 dira sa Old Sagay, kag subong man sa kay Ma'am Dirty White. Yan. Kay Sir Condenser, kay Sir 102 sang Siwahon, kag sang Rizal. Good morning and God bless gid sa inyo tanan, kag sa inyong tagsa-tagsa ka family circle. Kay Sir Kabayong Mula gali, no, good morning man. Kay Sir Condenser, sige. Sige, so saluat, no, standby, 460 family, standby. And of course, mga kabyanan kag mga kauturan, acknowledge na si Ma'am Blue Eyes. Yes, si Kaifbing Evelyn Sanggutan. Yan, good morning. God bless, thank you for viewing. And also sa kay controller Christine Yilo, kay Sister Milona. Now sa 4125, good morning and God bless. Thank you for listening, not on viewing. Then, sige. And also, mga kabyanan dyan, mga kuturan, ginatamyaw man natin nili ang akon manghodra sa kwan sa may Cavite. Good morning gidra sa kay Viviana Santillan Carcasitas, pod sa kay Aljon Carcasitas, kag sa ilang mga kids dira, no? Kay Dave,
kay King. Yan, good morning and God bless. And of course, good morning man sa kay amigo ko Frank Leo de la Peña sa Cavite. Kay Kumaring Cheryl Nacion no, sa Cavite. Good morning and God bless. Kag sa tanan nga mga members sang Unida Christian Church dira sa may Cavite. Oh, good morning and God bless gid inyo tanan. Kag sa tanan nga mga kaigod ni Bibiana, oh, good morning and God bless. Kag sa aton nga mga kapamilya man diri, no, sa aton nga palibot. Syempre sa kay mamang ko Gloria Santillan na wala nakaluto donut. Kag tatay ko Unggoy Santillan niya ara sa buong sapayag no naga pahunay-hunay. Oh. Sa kay Rima Santillan nga monoglakat man sa Manila. Wow. Magtatagalig na to ha. Subong man sa kay Arnold Gabayron. Kag sa kay Nonoy Kuring, kay Bibing, kay Juilin, kay Tuto, kay Junjun. Muna yung mga kauturan mo ng mga manghod ko, no? Ari sa akong palibot, mga pamilya ko. And of course, no, sa kay ng Mirna. Mabatian mo na ka ng Mirna. Nagahimos na ni sinang Mirna kay may klase ng iya nga mga kids. No? Sige. Oras na ton mga kapamilya kag mga KFB, mga kayes. Alas 6:35 na. Sa aton yung mga listeners man sa ASFM dira sa may palibot ni station manager. Dira sa may kapihan. Wow, damo dira nagapamati sa aton. Good morning and God bless gid sa inyo tanan dira ha. Pantos family, Bugna family, kag Altamira family, kag ano po tong iba niya ni Brad, nalipat ko. Sige lang si Brother Hill na nakarumbala sa inyo na. Sa tanan-tanan yung nagapamati sa malapot sa signal sang ESFM. Good morning and God bless you sa inyo tanan-tanan. Oras na ton mga kabyanan kag mga kauturan, alas 6:37 na. So mag-start na kita no sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa Siningaga. Magpamatian na kita sa isa ka ambanon yaton gin preparar dire.
Gagituyan silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Pag-alagad karong nagkaluya, igsuon ko magmadasig ka. Ang pagsilay atong ikalipay, pangruota ipunod kanunay. Kung tumingin kinahanglanan kay si Jesus, bumalik man pamilya mo, kumusta man kabataan, gagituyan silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Nung tumingin kining tanan kay si Jesus, bumalik man pamilya mo, kumusta man kabataan, gagituyan silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Okay, so mga kabyanan yung mga kultura, no, temo na bala, no, nga samtang wala pa magkari ang aton Dios, ininang tion niya kita, liwat nung kita nga magbalik na sa iya. Amo na nga samtang kita nagahulat sa pagkari sa aton Ginoong Hesukristo, nung subong pa lang niya, no, pangamuyuan da, tinguhaan da nga baguhon ang aton tagsa kakabuhi. No, hindi ba kita perpekto, bangod kita nga kita ya makasasala agad kita. Pero temo na bala nga kinanglan niya handa kita magbag-o sa aton tagsa kabuhi paagi sa bulig sa aton Dios. Kaya kung sa aton lang wala man kita sa ikasarang, no, sa pagbag-o sa aton niya kaugalingon, kundi ang Dios idlang ang makasarang sa pagbag-o sa aton. Amo na nga kinanglan lang nga isurrender naton ang aton tagsa kakabuhi sa Dios. Yes, thank you for viewing sa kay kapamilyang Roslyn Santillan Lagradilla. Kag of course sa kay sister kay Sir FX si Val Napoleon. Kag subong man sa kay paryente ko Bernardo Santillan. Now kay Sir Lonely Boy, thank you for viewing and God bless. Okay, so sinitinion magapangamuyo na kita, no, para sa pag sugod, no, sa aton nga morning devotion sa sining aga. So mga muyo kita,
Sa imo balaan niya amay, Diyos ng labing gamhanan, sa lingkod ng Lord, nagapalapit kami sa imo, O Diyos, nga nagapaubos ang amon taksa ka mga kaugalingon, dira sa imo gamhanan niya presensya, Ginoo. Salamat, O Diyos, sa sininga aga nga imo naman gintugot, O Diyos, nga makabangon kami sa amon taksa kailigdaan, nga may mga kusog kag kabuhi, Ginoo. Lord, sinintinion, pangayaw gid kami sa kapatawaran sa mga sala nga nahimo namon sa dira sa imo, Ginoo. Sa una-huna, sa pulong, sa buhat, bisan pa sa amon mga pagkulang, O Dios, patawara kami. Tinloi ang amon tagipusoon, tinloi kami, O Dios, ang bugos namon niya kabuhi, buligi kami, Ginoo. Nga sa diin, Ginoo, magalakat kami nga may pagtuo dira sa imo, Ginoo. Magakabuhi kami, Ginoo, nga may paglaom sang imo nga kaluwasan, Ginoo. Nagahandom sang imo ginpromesa sa amon niya kabuhi nga wala sing katapusan. Amay, sinintinion tuon magapamalandong kami sa imo mga pulong, O Dios. Kabay, Ginoo, nga ikaw naman, O Dios, bukas ang amon tagsa kauna-una, tagsa katagipusoon, O Dios, nga sa diin ang mga pulong mo mahangpan ginamon, Ginoo. Buligi kami, Ginoo, nga sa diin ang amon mga tagipusoon handa magbaton sang kamatuuran, Ginoo. Lord, anuman ang amon mabatian nga mensahe sa siningaga, hikuta kami, O Dios, nga sa diin hindi kami, Ginoo, magakaakig kundi sa biyak sina kami, Ginoo, magahinulsol sini sa amon mga kasalanan kag kami, Ginoo, makapanumbalik sa imo. Amay, sinitinion, kabay ikaw magapaintindi sa kada isa. Kabay ikaw, O Dios, among makigistorya sa kada isa. Paagi sa imo nga mensahe, O Dios. Kag nagapangamuyo man ako sa imo, O Dios, nga imo kubos nga alagad. Nga kabay paagi sa ministriya sa balaan ni Espiritu Santo, ikaw man, O Dios, maghatag sa kun sa kaalam mga langit nun, nga sa diin ang mga pulong mo mahangpan ko sa gusto. Kag ini, Ginoo, maipatpat nga suno man si imo kabubuton. Kabay nga ang kada tikab sa nga akong bibig, ang kada gihos sa nga akong dila, O Dios, ini masintro lamang dira sa imo, O Dios. Dalayaon ka sa walay katapusan. Gani sining tinion, ginabalik ko na sa imo ang tanan ni mga pagdayaw, pagimaya, pagpasalamat sa ngalan ni Kristo nga amon manluluwas. Amen. Silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Okay. Okay, so sa liwat na good morning na sa aton nga mga kabyanan kag mga kauturan, sa aton nga mga ka-for ones diri sa 460. Good morning and welcome liwat sa ato pagpangalagad siningaga sa aton nga morning devotion. So dalayaw ng Dios kag siningaga mangin kaupod man naton si amigo naton Banoy nga ari subong sa linya pamati sa siningaga. So amigo Banoy, standby ka lang da. Pamati lang da kay naka na subong. Naka-monitor ka na kaya na kita. Nasulod ka sa aton niya Bluetooth. Okay? Sige. So sa siningaga, mga kabyanan kag mga kauturan, tuon, magapamalandong kita sa pulong sang Ginoo. Dalang gid kay off ko lang ning ako niya balao. Ang ako niya radyo daw may gasulod niya music. Be? Diri ni sa guro ay sige lang Okay. So mga kabyanan kag mga kauturan, sa siningaga pamalandong kita sa pulong sa Dios. Nga sa diin mabasa naton diri sa unang Pedro
Kapitulo 4, versikulo 1, tubtob ini sa 6, no? Pero diri kita anay sa 1 tubtob sa 3, no? Na hambal diri, no? Hambal diri nga tungod si Kristo nagantos sa iya lawas nun nga kaimtangan dapat preparado man kamo nga magantos kay ang tawo nga nagaantos wala na nagapakasala, no? Ambal pa dire, wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan, kundi nagasunod na siya sa kabubuton sang Dios. No, hambal sa 3, gani hindi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una. Ang mga butang nga gusto himuon sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Sadto anay nagpagusto kamo himo sang paghimo sa mga butang, sa paghimo sang kalautan kag nagsunod. Ginsunod ninyo ang inyong malaot yung mga handom, nagpahubog kamo, nagtilipon kamo, pirme kag mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kagambal pa diri, kag sa inyo pagsimba sa inyong mga Diyos-Diyos, kag kon ano pa ang inyong mga ginahimo nga malain. So diri kita anay sa 3 ka bersikulo. No, ang aton nya topic sa sininga aga amo ang pagbag-o sang kabuhi, no? Amo ning aton nya topic o kunang title sa aton nya mensahe sa sininga aga, ang pagbag-o sang kabuhi. So, ang tanan gusto gid magbag-o sang kabuhi, no? Amo na gani nga kada tuig. Sige, pasensya gid no, trying to reconnect. No? Tikon ang inaya ato nagisurrender sa Dios, no, inulsol kita sa aton yung mga sala, kag dayon tingwaan naton, nagtingwa kita nga magkabuhi nga hindi na paros ang una, no? Kag dayon may kadlok kita sa Dios, mahimo ta na ang pagbago. No, paagi sa grasya sa Dios. Pero amoy ning hambal diri, no? Hambal diri ni Apostol Pedro, hambal niya, tungod niya si Kristo nagantos, sa iya lawas no niya kahimtangan, dapat, preparado man kamo nga magantos, no? Kay, ang tao nga nagantos, wala na nagapakasala, buot silingon bala utod gagabyan, nga, ang tao nga nagaantos, amuning tao nga mga nagapugong sang ila kaugalingon. Nung inabalang nabalaan nila nga ay hindi gali ni insakto, ay hindi gali ni mayo gali, no? Kontra gali ni sa Dios, ay hindi gali ni mayo muon, no? Nagapugong sang kaugalingon, no? Amuning mga tawo nga ang tawag diri nga nagaantos, nga nahanda magantos para nga magbag-o sang kabuhi, no? Ambal diri, no? Wala na nagapakasala, no, nagalikaw sa sini nga mga butang, sa mga buluhaton nga hindi gusto sa Dios. No, amo na yung mga tawo nga gusto gid nga magbag-o sang kabuhi, no? Nagapalapit sa Dios, nagapangayo kapatawaran, kag dayon nagalikaw sa mga butang nga ikalain sang iya lawas, ikalain sang iya kalag, no? Tiamo ni. Tiambal diri sa versikulo 2, nya wala na nagasunod sa iya malain niya pamatasan o kung malaot niya pamatasan, no? Kundi nagasunod na siya sa kabubuton sang Dios. Amuning mga tao nga handa magbag-o sang ila kabuhi, handa magsurrender sang ila nga kabuhi sa Dios, no? Wala na nagasunod sang iya malaot niya pamatasan, no? Amo na bala, no, ako na-realize ko, ako sa una, amo ni, no, ari kita sa siningas klase sa pagkabuhi, no, malaot ya pamatasan, no, kaga, inabala nga, kung anong gusto mo, himuon mo, kung anong gusto mo, amo gid na, no, amo ako sini sa una, pero salamat sa Dios, no, nga sa diin, nagplastar sa akon, no,
salamat sa Ginoo nga sa diin siya amo ang naghimo nga magbag-o sa akon kabuhi. No kay ang akon niya nga handom hindi amo sinimo, no nga magbag-o sa akong kabuhi, hindi, no? Lain ang akon plano, lain ang akon handom. No galing ang Dios galing lain man ang plano sa tagsa-tagsa sa aton. Kag inabala nga kinanglan mangin open lang kita no? Hindi lang kita bala magpatigas ang aton nya tagipusoon. Hindi kita magpatigas ang aton una-una kay dira dayon ang aton Dios magapanghikot, no? Tiyan mo na nga baldri nya wala na nagasunod sang iya malaot nya pamatasan kundi nagasunod na siya sa kabubuton sang Dios, no? Tiyan mo ni kung kita nagapugong na sa atong kaugalingon, kung kita nagaantos na kag wala na kita nagasunod sang aton malaot nga mga pamatasan, no? Kung gusto naton nga magsunod sa kabubuton sang Dios, sa gusto sang Dios, amo ning dapat naton himuon, no? Gani hindi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, no? Di ko nano nga aton pagkabuhi sang una, sang wala pa kita makakilala sang lubos sa Dios, sang wala pa kita sa pagtuo, no? Wala pa kita nakahinulsol, kung anong ginimo ta sa una dapat wala na kita dira, no? Wala na kita. No, amo ning ginambal diri ni Apostol Pedro nga gani nya hindi na kamo maghimo sa mga butang nga ginhimo nyo sang una, no? Ang mga butang nga gusto himuon sang tawo nga wala nakakilala sa Dios at giling ginapanghimo ta sang una nga mga malaot, no? Ang ginahimo ta sang una nga mga malain sinyales at tugli o kung patimaan na to nga ikita wala nakakilala sa Diyos ang lubos, no? Yes, nabalaan naton nga may Diyos nga nagtuga sa aton, may Diyos nga himo sa duta aga sa langit, pero hindi naton kilala sang lubos. Amo gali to nga nagkabuhi kita sang kasubong sadto, no? Kay amo ning hambal diri no nga ang mga butang nga gusto himuon sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios, no? Sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan, no? Sadto anay nagpagusto, no? Tsakto na sa una pagusto no? Pag sila nga amo ni aara dayon, himuon dayon kay gusto mo, no? Ti amo nang ginambal diri, sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan, jagin sunod ninyo ang inyo malaot nga mga handom, no? Hindi lang naghimo kita sa mga malain, kundi ginsunod pa naton ang mga malaot naton nga handom, no? Kag ambal diri nagpahubog kamo, ti palahubog man ko sa una, no? Ti ambal diri nagtilipon kamo kag mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang, no? Ti amo tani sa una. Salamat sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo nga ginhilway yan ako diri sa amo ni nga sahi sang kabuhi, no? Nga inabala nga way pa nag-abot sa punto nga ginanglan magmasakit kita anay o kun ano nga balatian, no? Kag dayon magbag-o kita, no? Mo na bala subong samtang may kagayunan pa wala pa natabo nga nagbalatian kita gikan sa aton mga ginahimo nga mga malaot, no? Sa aton pagkabuhi nga pagusto-gusto, no? Magbiya na kita sini, no? Kay nga ang Dios, no? Amugid ang magasilot sa aton. Niya mo nang malri, niya sa una nagpahubog kamo, nagtelipon kamo, pirmi kag mag-inom kag maghimo sa mga makahuluya nga mga butang kag sa inyo pagsimba sa inyo mga disdiyos kag kung ano pa ang inyo ginahimo nga malain, no? Ti amo ini sa una ang aton kabuhi. So subong niya kita nga nakabati na sa sini nga mensahe, nakabati na kita sa pagpanumdom sa aton sa aton Ginoo pagi sini nga mensahe. So ulikawan ta na ini nga mga butang, mga utod, yung mga biyan. Kaya nga amo ni ang gusto sang Dios sa aton nga magbag-o kita sa aton tagsa kakabuhi, no? Tiya mo na mga utod yung mga biyan. Diri sa bersikulo 4 tubtob sa 6 sambal bagani dire, no, nga pero subong, no, nga wala ang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios ambal dire, no, natingala sa inyo,
No, tungod nga wala na kamo nagaupod sa ila, no? Pagusto nga kabuhi, no? Kagambal diri, no? Amo ina nga nagambal sila sang malain batok sa inyo, no? Ambal sa 5 pero magapanabat sila, no? Magapanabat sila sa Dios sa mga butang nga ila ginahimo kay ang Dios magahukom sa tanan nga tawo buhi man o kun patay na, no? Hambal dire, no? Amo ini ang kabangdanan nga ginawali ang mayong balita sa tanan nga tawo nga patay na, agod nya patay na sila sa ila lawas no nya kaimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nga tawo mabuhi sila sa ila espirituhano nya kaimtangan subong nga ang Dios espiritu. So mga utod ya mga abyan, no, amo gali ni, no, kundi nagbag-o ka na sang imo kabuhi, siguro nag-abot naman sa punto nga nagbag-o ka na, no, nagbiya ka na, galing kay ina bala nga simpre ti sa una, mga barkada ta, no, ti subong way na tabi ga upod, gulay na taga join sila, so dira na, no, ginayamuhat ka na, ginasuyaan ka na, kisa, hambalan ka pa sang hindi manami nga tinaga, no, masiling sila dan ay, nag-born again na mo, amo na way naga-inom. Ay, nag-born again na mo, amo na nga way naga-join sa aton. No? Dawag tanan-tanan nga mga yamuhat, mabato naton kung kita nagbago sa aton kabuhi. No? Amo na kisa ang rason nga may mga tawo nga nagbago man sa ila kabuhi, pero nagbalik kay nga hindi sila kaagwanta sa mga pagyamuhat sila, pagpasipala sila. No? Pero amo ning hambal diri ni Apostol Pedro nya subong, no, ang mga tawo nga wala makakilala sa Dios, no? Natingala gina, no, natingala sa inyo. Kunya ang wala na kamo nagaupod sa ila gusto nga pagpagabuhi. Ang ila, amo ina nga nagambal sila sa mga malain batok sa inyo. Pero sa 5 ambal diri inigiling yung mga tawo anong matabo, no? Ambal diri pero magapanabat sila sa Dios nga sa mga butang nga ila ginhimo, no? Kung ginapasipalahan man kita kay nakita nila nga way nakita gupod sila kay nagbago kita, no? Kung ginapasipalahan kita ginambalan kita sa mga malain yung mga tinaga, kung ginayaw-yaw kita kung kisa, no, ambal diri magapanabat sila sa Dios, no? Sa mga butang nga ila nga ginhimo kay ang Dios magahukom sa tanan ng mga tao buhi man o kun patay na. Kag ambal diri amo ini ang kabangdanan kung nga ginwali ang mayong balita sa tanan niya tao nga patay na, no? Ang butsilingon bala nga inang mga tao bala nga ti ara na sa pagkabuhi nga pagusto-gusto sining kalibutan bala. Ina bala nga nagahimo na sa mga butang nga duatong wala nakadlok sa Dios. Amo nang ginakabig yung mga tao nga patay na. No mo na bala nga may mga hambalanon nga buhi ka pa nahukman ka na, no? Amo nang mabatian naton yung mga tinaga. No kay amo ni ang mga tao nga agapagusto sang ila kabuhi. Ang mga tao nga nagapatuyang sa ila kabuhi, ang mga tao nga nagaabusar sang ila lawas, sang ilang pagkatao nagaabusar, no? Ini sila buhi pa pero patay na, no? Patay na sila sa espiritu. Amo ni ang purpose, no, kunya ang may pagwali sa pulong sa Dios, bangod niya ang tao no nga may ara pang bilin sa iya nga tagipusoon nga kahadlok sa Dios, ang tao nga may nabilin pa siya tagipusoon nga may pagtuo sa Dios, mabuhi liwat ang iya espiritu, no? Amo ni nga ginhambal diri nga amo ini nga kunya ang kabangdanan kung nga ginwali ang mayong balita sa mga tao nga patay na, agod niya bisan patay na sila sa ilang lawas no nya kaimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nya mga tao, no? Ambal diri mabuhi sila sa ila espirituano nya kaimtangan, subong ang aton Dios espiritu. Subot silingon nga kun mabuhi ang aton espiritu, no, mabuhi ang aton espiritu, upod kita sa Dios, no? Pag-abot sa adlaw nga ang aton Ginoong Hesukristo magahukom na sa tanan, no, sa buhi kag sa mga minatay,
no maangko naton ang promesa sa Dios nga mo ning kabuhi nga wala sing katapusan, no? Amo na mga utod yung mga abyan, amo na nga subong kung may nabilin pa si mo tagipusoon, kung may kadlo ka pa sa Dios, kung may pagtahod ka pa sa Dios, kung may pagtuo ka pa sa Dios, utod yung abyan. Hindi pagpatigahang tagipusoon mo. No, sunda kung ano nga ra si mo tagipusong ko guna subong, kung gusto ikaw nga magbag-o sang imo kabuhi, sunda ina kay amo na ang gusto sa Dios. Yes, kita tanan nakasala, kita tanan nakadasma, kita tanan no nagligid sa lunang sangsala. Apang ang aton Dios wala nagadumot sa aton. Nagahatag sa sing kaygayunan nga magbag-o kita sa aton kabuhi. Nagahatag sing kaygayunan nga maginulsol kita kag nagahulat sa aton niya pagpanumbalik dira sa iya. No, utod ya gabyan. Ti amoy nang ginambal diri sa ikaduhang Korinto, bersikulo 7 o kung kapitulo 7, bersikulo 1. No ngambal diri nga mga hinigugma tungod sini sa mga promesa sa Dios sa aton, bayaan ta na ang tanan nga nagapahigko sa aton kabuhi o sa aton bilog nga kabuhi. Kag tinguhaan ta nga mangin matinlo ang aton kabuhi nga may pagtahod sa Dios. So amo na mga utod ya mga biyan, amo ni nga atong kinanglan, no? Bangod niya ang aton Dios may promesa sa tanan niya mga tawo nga matinumanon siya. May promesa ang Dios sa tanan niya mga tawo nga nagatahod sa iya. Ti anong kabuhi, anong promesa sa Dios? Amo ni ang kabuhi nga wala sa katapusan. No? Amo na nga kung gusto naton ini maangkon ang hambal diri, bayaan ta na ang tanan nga nagapahigko sa aton bilog nga kabuhi. Ining mga ginahimo naton nga mga kalautan, ining ginahimo naton nga mga kalapasan sa Dios, mga higko ini sa aton kabuhi. Ti amo na tingo anta nga mangin matinlo ang aton kabuhi nga may pagtahod sa Dios, no? Ti amo na nga isurrender ta sa Dios ang aton nya kabuhi, kag maginulsol kita sa aton nya mga sala, kag mangayo kita bulig sa Ginoo nga kumbaga liwato ng atong kabuhi, bag-uhon sa Dios ang atong kabuhi, no? Kung sa mga cellphone pa, kung sa mga laptop o computer pa, pormaton sang Dios, no? Pormaton sang Dios nga ibalik kita sa aton pagkabuhi nga dira sa iya, no? Sa una bala nga pagtugas ang Dios sa tawo, no nga ang tawo nagatahod sa Dios, nagasunod sa Dios, no? Galing sa uli ang tawo naglain, nagmalaot, no? Pero ang aton Dios, no, nagahatag sa kaygayonan sa kada isa. So amoy na mga utod yung mga abyan, dapat maglikaw na kita, no, sa mga butang nga sa diin inang mga ginahimo naton nga sa diin ginakaakig sa Dios. Likawan naton mga utod yung mga abyan, no? Dayon maangkon naton ang promesa sa Dios saton nga ang pagkabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit, mga utod kag mga abyan. Okay, so mo tong mensahe sa Ginoo sa aton siningaga kabay nga nakatagid nato sang pagtulunan sa kada isa sa aton, no? So sa sining tinion, no, ang tanang mensahe ni Brother Hill Andan, kaya I know nga may masunod pa ni siya nga programa, no, kag una nagapasalamat kita sa tanan nga mga listeners naton sa ESFM, no, kag sa management
Sang ESFM. No, kay Brother Hill Andan, kag subong man sa kay DJ White Rose, no? Okay, so sa siningaga, Brother Hill, kunara kada, good morning, Brad. Go ahead. Subong, bro, good morning sa tanan, may ngaga, kopya mo ko la. Roger, wala gid problema, Brad. Loud and clear. Go ahead. Yes, may ngaga sa tanan gid yung mga listeners sa ESFM Community Radio, particularmente ang Jake Barbershop, kapag ito nagamonitor sa imong programa. Ginatamyaw tas pare Joseph sang good morning, no? Kay Maring Emily Sandigan, lagi sila gapamati subong sa imong programa. Si Madam Elsie Palma Singguay, ang assistant manager sang ESFM, gapamati man. Si DJ Lynn kag DJ Rhea subong man. Si Pastor Sammy Kanyiti sang minapasok, Pastor Mike Cabras, kag particularmente ang tanan gid mga listeners naton kay kadamo naman sa aton na tagpalamati. That is why don't ditagid lama isa-isa. Isa lang ang akong mensahe. Ang imo gidala subong aga nakarelate ko, bro. Nauna gisalom-salom kita sa unas tubi nga so lapok nga wala tubi ibla. Sa sobrang kahulugbon, sigarilyo, tanan nga bisyo halos ibrahan. Pero nagalitan wala sang pulos. Kaya maabot ang panahon yung sukton kita sa sang Ginoo sa aton tanan nga ginhimo. Ang aton lawas templo sang Dios, that is why halungan ta, no? So wala pa nagdula, di matamat na ta. Kaya maabot ang panahon nga sukton kita sang Ginoo, mahuya kita nga sang aton isabat bla. Kung giano tang paggamit ang aton lawas. Thank you, bro Joby Santillan. God bless mo sa 460 Malondo family. Salamat sa pagpagamit niyo sa inyo crossband. Kag sa tanan-tanan na lang sa Tinampaan, Kada City, good morning. Kag of course sa taga Don Salvador kag minapasok kag diri na lang sa Bilog nga barangay Bato kag 25 ka mga barangay sa syudad sang Sagay, Escalante kag Cadiz. Kutob sa malabotan sa signal sang ESFM. God bless sa tanan. Good morning and bye-bye. Roger Ged, salamat Brother Hill, no, sa imong gindugang nga mensahe siningaga na nagpanumdum sa kada isa. Kag salamat gid sa ESFM sa bilog nga management, no, sang ESFM nagapasalamat igo personally, no. God bless Brother Hill Andan kag sa imong bug-os sa pamilya, no, kag kabay nga ang Dios magapakamayo gid sa tanan niya mga listeners sang ASFM, no, kag sa management sini. So God bless Brother Hill, thank you gid, no. So any station nga gusto magpasalamat sa Ginoo, so welcome, go ahead. Kapi, Sir Bogs, good morning. Sir Boy, good morning. Salamat naman, Sir Bogs, sa mga pulong nga ginhatag mo naman sa subong aga. Na-relate naman naagyat sa muna. Shout out lang ko daw sa tanan nga nagapamati sa ESFM sa family Servo. Salamat kay Sir Bogs, good morning. Yes, Sir Cam. So, God bless. Salamat gid sa pagpamati sa ningaga, sir. Now, God bless sa imo kag sa bug-os ng pamilya. Good morning, Sir Cams. And any station nga gusto mo pasalamat sa Ginoo, go ahead lang. Stations na da nga gusto magpasalamat sa Ginoo sa siningaga, ay damo ka pasalamatan sa Ginoo. Hindi ka maguya-uya utod, no? Ang imo kabuhi subong pasalamatan mo na sa Dios. Ang imo subong pagkabati sa pulong sa Dios, pasalamatan mo na sa iya. Kaya nga siningaga nagbugtaw ka nga hindi ka bungol, no? Pasalamatan mo na sa Ginoo. So any station nga gusto mo pasalamat sa Dios, go ahead. Si Sir Kama-Kama lang gali ang hindi bungol siningaga. So wala na station naton. Ano guya-uya ka mo? Wala gid, no. Sige. Sige, so all for one, standby. Balik ta dugay-dugay para sa aton nya closing prayer.
Good morning, Sir Bog. Salamat sa pulong sa Ginoo nga gin-share mo naman sa amon. Kabay pa nga amon nga mga ipusuon kay mga pamisaron nga nagakatulog magbugtaw kag mag-realize namon ang amon nga kabuhi nga makadesisyon kami nga maghatag sa amon kabuhi sa Ginoo. Good morning. Thank you guys sa pulong sa Ginoo nga gindala mo, Sir Bog. Ang all the glory belongs to God. Good morning. Amen, Ma'am Blue Eyes. So, good morning. Salamat yun, Ma'am. Sa imo man niya gindugang pangop, no? Kaga pa-realize sa ating mga kautura, no? Good morning, Ma'am Blue Eyes. God bless imo kag sa bugos nga pamilya. So, any station? Go ahead. Okay, sige. So, balik ko dugay ha. Stand by. Okay, so sa aton yung mga kauturan man dira sa siyudad sa Bacolod, no, dira sa may Barangay Mansilingan, no, dira sa may Home for the Blind compound. No, salamat gid sa inyo nga magpamati man siningaga. No, sa kay Joseph Chua, kay Mayrin, no, kay Sunny Boy, kay Michelle, kay Jimmy Di Binagracia, no, kay Marites. Kag subong man sa kay kumparing Jumari Tamayo, kag kay kumari kong Flor Villanueva Tamayo. No, good morning and God bless. Kag subong man sa kay Jewel Galban, kay Pinky, subong man sa kay kay Alvin, no, kay Sheila, kay Atan, kay Lisa, no, kay Noknok, kay Miros, no? Okay, Chupilo Aligada. Sino ba? Si Vicente Pansoy, no, amigo ko. Kag subong man sa kay Narlin. Kapamati gini sila. So kay Robin Bornales. Kag sa tanan-tanan na lang, nga nagapamati dira. Kag siyempre, no, ang akong amigo, si amigo ko Peter Gabrina. No, si kay Mayla, kay Blade Lisel, subong man sa kay Iado ko Michael, no, kay Jeffrey Singh, no, sa kay akon nga anak, no, kay Judin Santillan, no, kay Reniel, kay Bibi Paying. Yan, good morning and God bless kita na sa inyo, anak. No, kag subong man, no, ariyo si kaifbing Imelda Apawan na nag-view sa aton siningaga. Good morning ng Melds, no, God bless. Sige, so sa siningtinion pangamuyo na kita, no, para sa takop sa aton nya morning devotion sa siningaga. Sa imo balaan niya may Diyos nga labing gamhanan, siningtinion Lord, nagapasalamat di kami sa imo Ginoo sa siningaga nga sa diin gitugot mo gido Dios nga mabatian namon ang imo mga pulong nga sa diin naga-remind sa amon Ginoo nga sa diin tion na o Dios nga kami magbag-o sa among kabuhi. Amay buligi kami nga magbag-o kami sang himpit sang amon nya kabuhi. Kay kung sa amon lang Lord wala gi kami sang ikasarang sini gani ginasurrender namon ini sa imo Dios. Patawara gi kami amay sa mga kasalanan nga nahimo namon sa imo. Sa amon mga pagsupak sa imo, sa amon mga paglapas sa imo Dios, patawara kami. Tinloi ang amon tagipusoon, tinloi ang amon kalag, tinloi ang amon bugos Ginoo nga pagkatao Ginoo. Lord, dimua kami nga manginhimpit dira sa imo o Dios. Kag Lord, sinintinion nagapangamuyo ako Dios sa tanan Ginoo nga mga listeners, tanan yung mga viewers Ginoo, mga kapamilya Ginoo. Ngayon may ginabatsyag sinintinion Ginoo, physically, emotionally, spiritually. Sa ngalan ni Jesucristo, nagaampo ako Dios. Kabay nga ngimo gamhanan niya kamot magalabuot sa kada isa kag maghaplas Ginoo sa siningasahi sa mga pamalatian Ginoo. Lord, sinintinion nagapangamuyo ako sa imong kabay. Ikaw magahatag sa kumplito nga pag-ayo sa anuman nga ginabatsyag sa kada isa. Kag Lord, nagapangamuyo ako Dios. Nakabay Ginoo nga batunon mo ang amon mga paginulsol Ginoo. Kabay o Dios nga buligan mo kami nga magbag-o sang tulid ang amon tagsa kakabuhi. Amay,
sinitinion gina surrender ginamon ang tanan sa imo. Bisan pa man Lord ang amon nga mga buluhaton sining adlaw, Ginoo ang amon mga trabaho, ano man Ginoo ang amon mga transaksyon, kabay ikaw o Diyos magapanguna sa amon. Atagi kami o Diyos sa kusog kabakod, nga sa diin Ginoo ini matapos namon sa bugos nga adlaw nga may kalipay Ginoo. Kag Lord nagapangamuyo man ako o Diyos sa mga kauturan, mga kabyanan Ginoo nga yan nagabiyahe sa nitiniun. Ikaw Ginoo magapanguna sila dalanon. Ikaw Ginoo maga-amlig sa tagsa kakabuhi o Diyos. Kag Lord sinitiniun nagapangamuyo man ako sa imo Diyos sa tanan Ginoo nga may mga palaligban, may mga problema. Ginoo na tanan ginasalig namon sa imo. Buligi ang tagsa-tagsa o Diyos. Nakita mo ang amon tagsa-tagsa kapalaligban, problema. Ang amon mga kinanglanon o Diyos, ginasalig namon sa imo ang tanan. Kaya nagatuo kami nga ikaw ang amon Diyos nga manggaranon, ikaw ang amon Diyos nga makasarang sa pagsuplay sa tagsa-tagsa namon ya kinanglanon. Makasarang sa pagsulbar sang amon mga problema kag mga palaligban. Gani amay ginasalig namon ang tanan sa imo. Ani Lord, sinitinion, ginabalik ko na sa imo ang tanan yung mga pagdayaw, pagimaya, pagpasalamat sa ngalan ni Jesucristo ng amon maluluwas. Amen. So madamo ganyan salamat sa inyo mga kabyanan kay mga kauturan sa inyong pagpamati siningaga sa aton yung mga viewers, sa aton yung mga ka-4-1s, sa aton yung mga listeners. Madamo ganyan salamat sa inyong pagpamati siningaga. Kabayan nga aton Dios, nga aton Ginoong Jesucristo, magpakamayo gid sa kada isa sa aton. Sa ngalan na lang, sa aton Diyos nga may, kaysa Diyos nga anak, kaysa Diyos nga Espiritu Santo, ini naman ang inyo kubos nga lagad, utod nyo kay Kristo, Brother Jovi Santillan, nagatamyo sa inyo sa isa ka bulahan nga aga sa aton tanan-tanan. God bless, God bless, God bless everyone. Good morning and thank you mga kaabyanan. So balik na sa aton normal nga modulation.